Berita bebasa ngai semua bala kita ti seruran bugulai ngo kami ba Aiban dipancat terus hari studio BRTM Kuching Aiban Sereto hari 4 28 hari bulan 1 begulai ngo aku Stephanie Jeffrey. Raban Bangsa Hindu di Sarawak nitiaka prosedur operasi standard SOP pengerami ngintu Taipusam Sarito ti ditetapkan bagi perkara pengarah-pengarah bukai uniform General Secretary Gerempuang Kuil Hindu Kuching K. Kavinesh Baran madahke tahun tu pengerami cukup berbeza hari tahun sebedau tu ianya pengawal sembiang di pejalai ngena cara virtual tau ke dalam internet kelimpah nadai berjalai berbala mayuah. Kuil Hindu kelebih agi di Sri Srinivasagar, Kaliaman Temple Berjalai Banhok Kuching, di suah mayuh alai Raban Bangsa Hindu bergelumuk sebedau tu ditutup ngagai mensia mayuh dikena nagang pengekai COVID-19. This year due to COVID, basically our temple is closed. All the house of worship is closed lah. So this year we'll be conducting the temple under closed door, just the ritual prayers only. Before this, previous years we used to have a procession. We have Kavadi, carriers, Palkodom, all the way from the other temple, from Sri Mariman Temple. All the way we will have a procession by foot from there to this temple. So this year we have to cut down that procession. Ko ia, uniform minat ngemlar ke 12 ikut orang ianya pengurusan engau komiti kuil datai ngagai kuil berjalai ke pengawat sembiang ngena cara virtual. Ia dikenal pengarang berita RTM lebuh ti nyediakan pengawat sembiang cara virtual di Sri Srinivasagar Kaliaman Temple Jalai Banhok Kuching. Berindik Sri Negeri Besar Kuching agi batimpuh atur midah ti betagang PKPB lalu kes COVID-19 kagi ngirau kati. V. Kavineshvaran madah ke atur ti pemadu engkeman di pejalai ke pihak kuil yang nginsil sekedar sembiang ke pemain semua. Mengucapkan selamat Taipusam kepada semua. Harap semua berada dalam keadaan sehat dan selamatlah. Terima kasih. Palan ngenduh ungkup burang ti berkedayau TTUG berumah maksak bagi menua sibu empai uliah dibuka dalam bulan 2 tu ketegal pengawak ngadu ke baru palannya empai tembuk. Nitiaka Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Raban Bangsa urang induk ruang bilik angga pemansang Anamit Datuk Sri Fatimah Abdullah pengawak ti ngadu ke baru palan tu terjanggal berindik hari atur tinderit ke PKP kenyau hari tahun si itu tadi. Enti udah tembuk ila palan tu dekat nyediakan sitik store nyimpan barang pemakai ke diberi orang ukais mina ungkup orang ti berkedayau tu tamegak Raban Asnaf dibagi menua sibu. Berbagngonya Datuk Sri Fatimah madaka palan ti sama dekat dibuka dibagi menua Kuching berindik hari bisin dur ti cukup engkaman ke udah ditukuk ke. Ia dikenal pengarang beritahu lebuh ninga ke jakuk penerang menyerumbak operasi ngabas bersepadu orang ti berkedayau bagi menua Kuching di Kuching. Operasi itu dipejalai bak 4 nur tim mayuh orang berkedayau di negeri Besar Kuching ianya bak Kuching Waterfront, Jalai Parungan, Pending, Tabuan, Engau Batu 3. Datuk Sri Fatimah megak madah ke bisik 145 ikut orang berkedayau udah ditukuk ke rambau PKP tahun sitik tu kemari. 79 ikut harinya dianjung ngagai 6 palan pengenduh orang tim berkedayau ianya di Sri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Berduduk harinya, ia madah ke baatur nyaga pengelentang orang tik berkedayau kelebih hagi rambau pandemik COVID-19. Opis Menteri bergulai Ngau Kaban Strategik berengkah berjalai ke pengawak ngabas bersepadu serta berselentian dikena nukuk ke orang tik berkedayau oleh diselamat. Sarito bisik sitik kes berbadi nyawa ketegal penyakit COVID-19 di Sibu. Kes ti pemadu baru tunggu juang ke pemayung kes berbadi nyawa dia tu nambah 35 kes. Komiti Penjaga Penusah Menua JPBN Sarawak bak sebengkah penerang berita madakah bisik 171 kes positif baru COVID-19 direport ke di Sarawak Sarito. Kes tu ianya di Sibu 77, Miri 43, Dalat 25, Bintulu 12, Kuching 10, Betuang 2, Kapit 1, Ngau Lunduk 1. Tunggu jangka pemayung kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 3,945 kes. Penyakit COVID-19 sudah mai kita ingin cara hidup kebaru.
langsungkan ke depan. Sama-sama kita belah kering kita, gelaban kita, nyaga kita, bersedia kita memadu ke penyakit COVID-19. Rakam diri kita 1 meter ke 1 meter. Segabung hidung kau mulut adalah ingat masuk jari. Rakam diri kita 1 meter ke 1 meter. Segabung hidung kau mulut adalah ingat masuk jari. Arah kita ke depan, anang orang bersekut, anang kelalu semak-semak. Belah sama kita ingat ke, tetap ketatkan diri, jaga pemerhati, cara penghidupi baru aram kita mansa. Kami diri kita 1 meter ke 1 meter. Segabung hidung kau mulut adalah ingat masuk jari. Kami diri kita 1 meter ke 1 meter. Segabung hidung kau mulut adalah ingat masuk jari. Aram kita mansang, aram kita mansang, cara penghidupi baru aram kita mansang. Untuk Sarawak, jaga Sarawak. Bertemu baru. Pengawal nyaduang bantu pemakai ngagai orang ke Napik Pembar, Rambau atur mindah ti belakang PKP di Sibu berjalan mujur. Diteka penerang Ari Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, tuai-tuai Raban Bangsa dan beri kerjasama penuh kena gemujur ke pengawal nyaduang barang pemakainya. Tunyeng kaum ni teka jakut tangkan tim minta sidak datai ngau cara berenggat-enggat ngagai palannya duang barang pemakai sebedau barang diberi ngagai nembiak pegai sidak. Tuai Raba Bangsa megacakah ngiga nembiak sidak ti berguna ke bantu barang pemakai nyeng kaum sidak kediau bak rumah-rumah sua ngau bilik sua di Pasar Sibu. Those who really in need, we hope that they can get the assistance. Those people who are not really, in need, please, I think they don't take that. I think because anyway, even though it is distributed by the government, the resources is always limited. We want to give to those people who really need, assistance to help. Ia dirandau pengarang berita Udati Ngabas pengawal nyadong barang pemakai Badewan Gerempung Fucau Sibu, Jalai Salim Sibu. Palan tu ianya palan alai nyadong barang pemakai ungkup sekedar sitat Dewan Kaunsil Negeri di Sibu, nyengkaum bawang asan Dudung, Palawan ngau Bukit Asik. Perintah Sarawak empai lama ke udah madah ke agih belanja ke boleh 5.1 juta ringgit ke program bantu pemakai PKP Sarawak Kusayang. Bisik 73,000 ikut tuai bilik di Pelabak dekat boleh penguntung hari program tu. Sukong tegap hari semua Raba Bangsa amat berguna bak pengawal nagang pengekai COVID-19. Kelebih lagi bak antara garis menua. Tuan D.O. Lubuk Antu Richard Ngumbang pada ke berduduk hari Lubuk Antu Berimbai ngau Kalimantan Indonesia jadi tanggung pengawal orang kediau bak dunia belak bergempung raban penglikun nentu ke pandemiknya ndak berambit kelebih lagi bak orang tidak datai ngau nadai pemendar. Sebaik mungkin masyarakat ini bertindak untuk memaklum kepada pihak berkuasa untuk pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya terhadap pendatang haram ini. Kita pun ambil maklum juga bahawa memang ada ikatan kekeluargaan di sebelah sana. Ia dikenal pengarang berita RTM bak upis ia di Lubuk Antu. Ngenang pengekai COVID-19 di Lubuk Antu, Richard madahkan nakak kediatuk penyakitnya agi boleh dijaga. Tajapan bisik sekedar kes berampit sepemanyai bulan 1 tu. Yang ngarap ke orang kediau di Lubuk Antu terus nitik ke prosedur operasi standard SOP diudah ditetap kena nagang penyakit COVID-19 hari tik berampit. Berbak ngaunya, setiap program kepolisan komuniti dekat diatur pagila di Lubuk Antu. Tik diguluk Tuai Raban Bangsa ngau ketua kaum pelilih menua Lubuk Antu yang kesemak ngau antara garis menua Indonesia. 7 program tu dikena ngiri pemberi hati berkawal tangkup pengawal sidak lebuh tik nyaup nentu ke penglikun sidak ke diau bak kandang endur antara garis menua.
Upis Bembangau Nyelamat Malaysia JBPM Menua Sarawak udah berjalan ke 23 operasi munuh igit penyakit bak rumah panjai bak sekedar bagi menua di Sarawak kenyau 1 hari bulan 1 tuk kemari. Director JBPM Sarawak Kirudin Derahman bak sebengkah penerang berita madake bagi menua tu inyemiri ke bisik 9 itik operasi, Serikai 8, Kapit 4 serta 2 operasi diperjalai ke Disibu. Sekedar dari rumah panjai itu ianya rumah Umeng Gruna hingga rumah Michael Marau di bagi menua Serikai, rumah Clarence Unjum di Miri serta rumah panjai Entawai Suang di Kapit. Kirudin madah ke Raban Bomba berjalai ke 2 operasi bak rumah panjai tik numpu ngagai endur epicenter hingga parameter epicenter. Berbak ngonya bak operasi munuh igit penyakit bak palan Mensia Mayuh bisik 2,454 operasi udah diperjalai bak Selampur Sarawak kenyau 30 hari bulan 3 tahun Siti tuk kemari. Upis perintah tik pemaduk Mayuh dipancit racun munuh igit kuman ianya bisik 1,002 operasi ditangkan perengkah pengangkut bisik 557 hingga palan bergelumuk Mensia Mayuh 419 operasi. Berguna bukai kebelak dipancit racun kena munuh igit kuman ianya rumah sembiang, pasar, supermarket, hotel, genturung rumah enggau kilang. Lebih 14,000 raban JBPM Sarawak bisik masuk bak kedua-dua operasi tik diperjalai ketuk. Dan tadi ngujung ke Aiban kita ke lemah itu, ingat kita berdau menang, sama meh kita bergempur gelaban pengekai pandemik COVID-19. Gautu aku Stephanie Jeffrey, madah Kediri, mupo dulu.